নয় দফা দাবিতে শিক্ষা ভবন অভিযান সংগঠিত হলো। রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কেই এই র্যালিটি হয়। মিড ডে মিল কুক কাম হেল্পার ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে মিড ডে মিল কুক কাম হেল্পাররা এবং হেল্পার ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে যে 9 দফা দাবি তুলে ধরা হয় সেগুলির মধ্যে তাদের চাহিদা এবং আগামী দিনের বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস গুলি সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আজ সকালেই এই র্যালিটির আয়োজন করা হয়েছে। মোট 9টি দাবিকে সামনে রেখে রাজধানী আগরতলার রাজপথ পরিক্রমা করা হয়। কি বলছেন এই বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা, শোনাবো। মিডিয়া তাকুক সংना हामबाय जों मै बाक्सा गोरोंनि तंमनि बागै दिनै चिनि कायसा रेली कायसा प्रोग्राम तंमना जागाबा बरक जों मै मोजां फायमा बागै बरकनो बेलाय बेलाय चिनि हुकाम हेल्पार वेलफेयार तरफ থেকে বরনো খা খামতে চিবাইয়া পড়ো তাই রাজ্য সরকারনি এক রাজ্য বল সরি চিনি রাজ্য কমিটি নিঙ্গিব চিনি মিডিয়া রঙ जों बेलाय बेलाय खा खामते हामबाया पड़ो तामनि हिंके जों दिनै आसो बছর जों प्राय 2021-2022 হইতে जों आंदोलन खाय फायमानि किन्तु ताबो फजन चिनि कायसेखौनो चिनि आंदोलननि फल जों मायाखौ जों लाई थांनाय बছর प्राय 2023 नि जों 30 तारिख डिसेम्बर जों अमहायकेना एलिमेन्टारि डाइरेक्टरनि थानियाव जों डेपुटेसन ब्लाइया फारका किन्तु आफ्रो बरक जों सामनै दङ नोंनि बेतन जों 10,000 থেকে 12,000 जों खालायदोंमोन जों चेष्टा खायनाय आफ्रो बरक जों कग्रिर हरका गैताय 12 मास सामुं खाय टांगै 12 मासनि रांमाया बरक आबो आफ्रो जों साखान 12 मासनि रांरना हनि किन्तु ताबुक अबहाय बरक जों रनानै बागै कोनो कार्यकारी कोनो निउसनि माध्यमनि बिसिंथि जों केबो फन ताबुक फन बरक जों साखलायको दा आबुनि बागै जों दिनै बছর दिन प्राय 2002-2003 हयते जों आसुके बছর जों मामुं संलाय कष्ट खायै खाख्लाबनि थुइनो तुइसनाबै स्राय रखनो जों क्लास 1 हयते 8 जरा जों मुटाय बोसा रखनो जों बग्रिवै जों आसुके बरकनो जों याक सरिवै कतक साजगै जों बनो जारि फायो तबे जों सुदु स्कुलाव जों मिड डे मिल सिमी मासंगिया। আপনারা শুনলেন যে তারা শিক্ষা ভবন অভিযান করেন এবং সেই শিক্ষা ভবন অভিযানকে কেন্দ্র করে তারা তাদের দাবিগুলি প্লে কার্ডের মাধ্যমে তুলে ধরেন, যেখানে বার্ষিক বোনাস থেকে শুরু করে অনিয়মিতদের নিয়মিতকরণ সহ বেশ কিছু দাবি দাওয়া সামনে রাখেন। নিয়ে নিচ্ছি ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।